What's up guys, mayong buntag for today's video day guys. Another food trip ta karong buntaga guys. Amo ang gisagulan dig itlog guys katong sobra sa dabong sa saging gabi guys. Wa man gud nahurot na mo guys kay daghan man. Sayang mapugilabo guys. So matik ato na sa gulag itlog guys. Mura ra mo gud ni puso pud siya guys. Matik na guys, mikos-mikos na. Kay medyo daghan pa man ang nabilin guys. Matik sapul pa niya yung pamahaw karon guys. O di ba? Mas tipid kayo guys. Matik na guys, para isa na to nagsabaw guys, para medyo lami kay tunlon bitaw guys, hamloy bitaw kayo guys. Matik na guys lampur nas kinambahaw ron. Kay naluto naman na guys. Transition na tas kaon guys. Matik na guys, higo pa gamay sabaw guys para danglog inig tulon bitaw. Sabuan na to ra humok-humok katong bahaw. Lampur nas ginaron sabay kaon sa torta ng dabong sa saging. Wala stick kinalamian kayo kanon guys. So mga unta ninyong tanan day guys. So maoro to guys, salamat sa inyong pagtanaw, pagsuporta guys. Punta ka na po kung inyong suportahan. Bye guys, see you next vlog. Thanks for watching.